Gikompirma sa chairman sa General Santos City Meet the Vendors Multipurpose Cooperative nga si Tuto Mosquida nga nagsugod na sila sa pagtuman sa kamanduan sa NMIC may kalabutan sa pagpalambo sa ilang standard o practices. Siyempre magtuman na gyud mi sa kwan sa tanan nga mga requirements sa NMIS, just like number 1 ang gamito na mga hooks, mga tarima ug ang kaning sa amoang sa table sa mong stall is stainless, pure stainless gyud. Kani siya stainless na ni siya, pero kani dili pa man stainless ang mga hooks. So kinahanglan mo musunod gyud mi kay penalty man gyud kung di mi musunod. Ang ubang pwesto nakapahimo na og stainless nga tapangko og bitayan sa karne lakip sa ilang palanggana nga ginagamit, samtang ang uban nagapangita pag kwarta ron makapalit og materyales. Dako kay stainless man. Diyan mahal man ang stainless nga mga gamit. Luwas sa mga vendors nga ginapakomply sa taas nga standard alang sa kahinlo og safety sa pag-handle sa karne, lakip na niini ang ihawan kon slaughterhouse sa syudad nga dapat mahimong AA ang estado. Apan gumikan may kakulangan sa papilis sa ownership sa yuta nga nimutangan sa bag-o nga slaughterhouse sa Jansan sa Barangay Sinawal sa karong ginaproseso pa sa City Housing and Land Management Office kon CHLMO aron makakomply usab ang syudad sa pulisiya sa NMIC nga dapat double ina ang ihawan sa 2025. Gina-perfect pa siya karon kay itong process na to until nga ma-transfer gid siya sa city. So right now naapa sa process karon nga gina-perfect pa ang documents for transfer na gyud finally sa atong local government unit. In the heart of changing lives, kini si Verjason, Brigada News.